अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अधस्तात् सवितुर्योजनायुते स्वर्भानुर्नक्षत्रवच्चरदित्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः संहिकेयो यतदर्हस्तस्य तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टाद् वक्ष्यामः। यदस्तरणेर्मण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तृतो योजनायुतमाचक्षते 12,000 सोमस्य 13,000 राहोर्यः पर्वणि तद्व्यवधानकृद्वैरानुबन्धः सूर्याचन्द्रमसावभिधावति। तन्निशम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दयितमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विषहं मुहुः परिवर्तमानमव्यवस्थितो मुहूर्तमुद्विजमानश्चकित हृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। ततोऽधस्तात् सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव। ततोऽधस्ताद्यक्ष रक्षपिशाच प्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते। ततोऽधस्ताच्छतयोजनान्तर इयं पृथिवी यावद्वंशभासस्येन सुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति उपवर्णितं। भूमेर्यथा सन्निवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तात् सप्त भूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेणायाम विस्तारेणोपक्लुप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति। एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गादप्यधिक कामभोगैश्वर्यानन्दभूतिविभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्यानक्रीडविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धुसुहृदनुचरा गृहपतय ईश्वरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्ति। येषु महाराजमयेन मायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचित विचित्रभवन प्राकार गोपुरसभा चैत्य चत्वरायतनादिभिर्नागासुरमिथुनपारावत शुकसारिका कीर्णकृत्रिमभूमिभिर्विवरेश्वरगृहोत्तमैः सबलङ्कृताश्चकासति। उद्यानानि चातितरां मन इन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तबक सुभग किसलयावनतरुचिरविटपविटपीनां लताङ्गालिङ्गितानां शिभिः समिथुनविविधविहङ्गमजलाशयानां ममलजलपूर्णानां जशकुलोल्लङ्घन क्षुभितनिरनिरजकुमुदकुवलय कह्लारनीलोत्पल लोहितशतपत्रादिवनेषु कृतनिकेतनानामेकविहाराकुलमधुरविविधस्वानादिभिरिन्द्रियोत्सवैरमरलोकश्रियमतिशयितानि यत्र ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते। यत्र हि महा हि प्रवरशिरोमणयः सर्वं तमः प्रबादन्ते न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधिरसरसायनान्नपानस्नानादिभिराधयो व्याधयो वलीपलितजरादयश्च देहवैवर्ण्यो दौर्गन्ध्यस्वेदक्लमग्लानिरिति वयोवस्थाश्च भवन्ति। न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजश्चक्रापदेशात्। यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्रायस्पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च। अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन ह वा इह सृष्टाः षण्णवतिर्मायाः काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति। यस्य च जृम्भमाणस्य मुखतस्त्रयाः स्त्रीगणा
उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः पौंशल्य इति यावै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मितसंलालोपगूहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहमित्ययुतमहागजबलमात्मानमभिमन्यमानः कथ्यते मदान्ध इव। ततो दस्ताद्वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापति सर्गोपब्रह्मणाय भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते यतप्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोर्वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिद्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ट्यूतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेन सुरेन्द्रावरोदेषु पुरुषः सह पुरुषिभिर्धारयन्ति। ततो दस्तात् सुतले उदारश्रवः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेनादितेर्लब्धकायो भूत्वा वटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवदनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिष्वविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मेणाराधयंस्तमेव भगवन्तमाराधनीयमपगतसाध्वस आस्तेऽधुनापि नो एवेतत्साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद्भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेव तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यद्बिलनिलयैश्वर्यम् यस्य हवाव श्रुतपतनप्रस्फुरणादिषु विवशः सकृन्नामापि गृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षवोऽन्यथैवोपलभन्ते तद्भक्तानामात्मवतां सर्वेषामात्मन्यात्मद आत्मतयैव न वै भगवान्नून ममुष्यानुजग्राह यदूत पुनरात्मानस्मृतिमोषणं मायामय भोगैश्वर्यमेवा तनुतेति यत्तद्भगवता नदिगतान्योपायेन याच्याच्छलेनापहृत स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रतिमुक्तो गिरिधर्यां चापविद्द इति होवाच। नूनं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य सचिवो मंत्राय पृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयमुपेन्द्रेणात्मानमयातात्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्यमतिगम्भीरवयसः कालस्य मन्वन्तरपरिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदं यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल वव्रे न तु स्वपित्र्यं यदूता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवताः परमिति भगवतोपरते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्यानुपथममृजितकषायः को वास्मद्विदाः परिहीण भगवदनुग्रह उपजिगमिषतीति तस्यानुचरितमुपरिष्टाद्विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयमखिल जगद्गुरुर्नारायणोद्वारी गदापाणिरवतिष्ठते निजजनानुकम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदादशकन्दरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ततो रस्तात्तलातले मयो नाम दानवेन्द्र त्रिपुरादिपतिर्भगवता पुरारेणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्ध स्वपुरत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगत सुदर्शन भयो महीयते ततो दस्तान् महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां
नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गणकुहक तक्षक कालीय सुषेणादिप्रधाना महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहादनवरतमुद्विजमानः स्वकलत्रापत्य सुहृत्कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति। ततो दस्ताद्रसातले दैतेया दानवः पणयो नाम निवातकवचः कालेया हिरण्यपुरवासीन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महोजसो महासाहसिनो भगवताः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहत बलावलेपा बिलेशया इव वसन्ति ये वै सरमयेन्द्रदूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्राद्बिभ्यति। ततोदस्तात्पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखः शङ्खकुलिक महाशङ्खश्वेत धनञ्जय धृतराष्ट्र शङ्खचूड कम्बलाश्वतर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामु हवै 5,17,10,000 फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पातालविवरतिमीरनिकरं स्वरोचिषा विदमन्ति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे राह्वादिस्थितिबिलस्वर्गमर्यादानिरूपणं नाम 24 अध्यायः।